elected a member of the FMLN Municipal Board for San Salvador for a 5-year period. As a member of the Municipal Board, Adalberto coordinates the work with youth in the city as Municipal Youth Coordinator, for example, in his work to organize youth art and culture collectives. The compañero also is working together with other youth in the city in Jorge Shafiq Handel's campaign to win back the San Salvador Mayor's office. Esta noche estamos muy emocionadas de tener con nosotras y nosotros el compañero Adalberto Elías. Adalberto es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el año pasado, en las elecciones internas del partido, Adalberto fue electo como miembro de la Junta Directiva Municipal del FMLN para San Salvador, para un periodo de 5 años. En la directiva municipal, Adalberto coordina el trabajo con la juventud en el municipio como secretario municipal de la juventud, por ejemplo, en su trabajo para organizar colectivos juveniles de arte y cultura. El compañero también está trabajando junto con otros jóvenes del municipio en la campaña de Jorge Shafiq Handel para recuperar la alcaldía de San Salvador. Tonight, Adalberto is going to talk to us about the current context in El Salvador, his experience working with youth, and the importance of the next elections and the transition that the country is currently living. Esta noche, Adalberto nos va a hablar sobre la coyuntura actual en El Salvador, su experiencia trabajando con otros jóvenes y la importancia de las próximas elecciones en la transición que actualmente vive el país. During the presentation, you can send questions that you have for Adalberto to questions@cispus.org. That's questions@cispus.org. When he finishes his presentation, Adalberto is going to answer some of your questions, so send them to questions@cispus.org. Durante la presentación de Adalberto pueden enviar preguntas que tienen para el compañero a questions@cispus.org. Questions@cispus.org. Cuando termine su presentación, Adalberto va a contestar algunas de sus preguntas, entonces envíenlas a questions@cispus.org. So thanks for being with us tonight, Adalberto. Now I'm going to turn the microphone over to you. Gracias por estar con nosotras esta noche, Adalberto, y ahora voy a ceder el micrófono a ti. Bueno, primero buenas noches a todos y a todas las compañeras y compañeros que en estos momentos se encuentran viéndonos por el ciberespacio. So, good evening to one and all, to all of the compañeros and compañeras that right now are watching us through cyberspace. Bueno, para hablar un poco de la coyuntura y lo que está viviendo en este proceso de cambio El Salvador, creo que es importante señalar la fecha en la cual derrotamos la dictadura civil de 20 años en El Salvador, como lo fue el 15 de marzo del 2009. So, right now, in talking about the current moment that the country is living and the process of change that El Salvador is going through right now, I think it's really important to highlight a crucial date, which was March 15th of 2009, when the right wing was defeated from the executive branch. Fecha comparable por su grandeza y por su importancia histórica únicamente con la firma de los acuerdos de paz de 1992. It's a date that is comparable in what it means in the history of El Salvador and its greatness and importance in the history of El Salvador. It's comparable to the signing of the peace accords in January of 1992. El 15 de marzo del 2009, después de 188 años de fundación de República, por primera vez en la historia de nuestro país, llega un gobierno de izquierda. On March 15th, after 180 years since the founding of our republic, for the first time a left government arrived at the executive branch. Esto se llega gracias a una amplia alianza dirigida fundamentalmente por el FMLN y las fuerzas progresistas de este país. This was achieved thanks to an ample alliance that was principally directed by the FMLN along with other progressive sectors of the society. Encabezadas en ellas el actual presidente de la República, Mauricio Funes. And the person who was at the head of that alliance was the current president of the country, Mauricio Funes.
tomando en cuenta de que Mauricio Funes no es militante del FMLN, no es integrante del FMLN, nunca lo ha sido. We should take into account that Mauricio Funes is not a militant of the FMLN. He's never been a member of the FMLN, isn't now and never has been. Pero es gracias a estas alianzas que sacamos a la derecha del poder y conformamos un gobierno de unión nacional. But it was thanks to this alliance that we were able to take the right wing out of power and create a government of national union. Ahora, llegar al gobierno de El Salvador no fue nada fácil. Y lo que encontramos y lo que empezamos a desarrollar este gobierno de cambio tampoco ha sido fácil. Now, just getting into the government was not easy. And after getting into it, what we confronted and what we found within the government has not made it any easier. Cuando llegamos al gobierno, encontramos un estado totalmente saqueado. When we got into the government, what we found was a state that was completely sacked, completely robbed. En el 2009, el Producto Interno Bruto decreció un 3%. In 2009, the gross domestic product of El Salvador went down 3%. Las exportaciones habían disminuido en un 16%. Exportations had gone down 16%. Y las remesas también habían disminuido en un 12%. And remittances sent home by Salvadorans living abroad had gone down by 12%. Esto plantea entonces una problemática interna, una crisis interna económica. And so what this really created was an internal economic crisis. Encontramos una crisis institucional del Estado. There was also an institutional crisis of the state that we found. Encontramos un Estado totalmente corrupto. We found a completely corrupt state. Encontramos un Estado en la cual los gobiernos de arena, los gobiernos de derecha, se habían lucrado económicamente de las arcas del Estado. We found a state under which the governments of Arena had completely gotten themselves rich off of the money that belonged to the state. Y lo saqueaban de varias formas. Por ejemplo, contrataban empresas para que ésta les brindara algún tipo de servicio al gobierno y luego demandaban al gobierno por millones de dólares. O sea que el gobierno les pagaba, por ejemplo, si mandaba a construir una calle, les pagaba por construir la calle, pero luego la empresa los demandaba por millones de dólares y el gobierno tenía que pagar esas demandas. So one of the ways, they took it out in a variety of forms. They stole the money in a variety of forms, but one of the ways was by contracting companies that for a certain project for the government, that then after they had completed it would sue the government for millions of dollars. So not only would they contract a company for a purpose, after that they would end up paying the company even more because of these lawsuits. En el Ministerio de Salud encontramos que el ministerio le compraba los medicamentos solo a personas cercanas al partido del gobierno. Estos enterraban ese medicamento para causar un desabastecimiento y así poderle seguir comprando más medicamentos a estas mismas personas. When we got into the Ministry of Health, what we found was that the governments had been buying all of the medicines for the ministry only from people that were close to the government, from pharmaceutical companies that were friends of the government. And then the Ministry of Health would bury all of this medicine to create a shortage within the hospital so they could then continue purchasing medicines from these companies. Encontramos también la corrupción institucional que favorecía nada más a pequeños grupos afines al partido de la derecha. We found also a great amount of corruption that only benefited groups that were tied to the right wing. Encontramos además
durante los 20 años del periodo de Arena de la dictadura civil en El Salvador, que se habían hecho préstamos internacionales para construcción de hospitales, 5 en total, de los cuales ninguno fue construido, pero además el dinero para la construcción de esos hospitales no sabemos dónde está, no sabemos qué lo hicieron. Also, we found that during the 20 years of Arena's government, they had taken out all of these international loans in order to construct 5 hospitals. But none of the hospitals were constructed in the end, and this money, we haven't been able to find it. The money's gone. Así llegamos en el 2009 al gobierno, así lo encontramos, y si bien es cierto, tenemos muchos ministros, muchas ministras, que ahora están dirigiendo estas carteras de Estado, mas sin embargo toda la gente que está dentro trabajando en estas instituciones siguen siendo gente que entró con la derecha. So, when we got to the government, while it might be true that we have many, good people in minister positions in different ministries, the fact of the matter is that the majority of employees for the government got their jobs during the Arena administrations and came into the government under that administration. Desde ahí estas personas también se dedican a poner obstáculos, desde ahí se dedican a boicotear el trabajo del gobierno, se dedican a hacer cualquier tipo de labor que ponga en desventaja al gobierno. So these people, what they do is they have dedicated themselves to putting obstacles before the programs of the government by boycotting any efforts made by the government and, doing whatever kind of work they can to put obstacles in the path of the government. A esto le agregamos también el ataque sistemático por parte de la derecha económica, el ataque de los medios de comunicación que están a favor también de la derecha, que también día a día están boicoteando el trabajo del gobierno del cambio. So we can add to, what I've been talking about, this whole system of attack by the right wing, of attacking the changes the government's trying to implement. And on top of that, an entire, system of media, of mass media, that's also dedicating itself to boycotting the government's work and putting obstacles in front of the government. En la amplia alianza que hace el FMLN con los sectores progresistas de El Salvador, con el objetivo de sacar a Arena del poder, fortalecer la democracia en El Salvador y además fortalecer la institucionalidad del Estado que había venido siendo destruida con los gobiernos de Arena. So with the ample alliance between the FMLN and other progressive sectors, we're able to achieve this objective of taking Arena out of the government, and by doing so really start strengthening the democratic institutions of the government. Es así como llegamos al gobierno, como FMLN y como parte del gobierno de la Unión Nacional, estamos al frente de los ministerios que miran la parte social del gobierno. So as the FMLN, when we arrived in the government as part of this broad alliance with other progressive sectors, the FMLN took over the leadership in the social ministries of the government. Y que por cierto, desde estos ministerios dirigidos por gente del FMLN, es de donde salen los logros más importantes del gobierno del cambio. And it's definitely true that it's from these ministries that are directed by the FMLN where we're seeing the greatest benefits that are coming about from the government of change. En el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, hemos hecho políticas que vayan a favor de los y de las estudiantes. Se están dando más de 1.400.000 paquetes escolares que constan en zapatos, uniformes, cuadernos, constan, además de eso estamos facilitando la merienda o la comida en los centros escolares.
So, for example, in the Ministry of Education, we've gone about creating policies that favor the students. So, since taking office, they've already distributed 1,400,000 school packets to students, which contain shoes, uniforms, notebooks, everything that a student needs to study. In addition to that, they've began a school meal program. Y que eso es algo nuevo en el país, es algo que la gente ni siquiera se imaginaba que podía ser posible. And this is something totally new in the country, something that people didn't even believe was possible. En algunos centros escolares también, y para los más chicos, se les da un vaso de leche diario. Estamos dando aproximadamente, andará por los 250,000 vasos diarios de leche para nuestros niños, para nuestras niñas. So in the schools, another program we've implemented is providing a glass of milk every day to some of the youngest students. So we're giving out, the government is giving out over 250,000 glasses of milk a day to students. Entonces estamos facilitando el acceso a la educación para aquellas personas que históricamente han sido excluidos, que no tenían acceso a estos derechos fundamentales y necesidades fundamentales de las personas. So we're facilitating access to education to the people who historically have been excluded from the educational system and historically have not had access to these services. En los gobiernos de la derecha en este país, la diserción educativa era bastante grande. So during the right-wing governments of the country, the dropout rates in schools was incredibly high. Hoy con el gobierno del cambio tenemos 200,000 nuevos estudiantes, personas que antes estaban excluidas del sistema educativo y que ahora, gracias a que hemos facilitado el acceso a la educación, estos ahora van a las escuelas. So under this new government of change, we now have 200,000 new students. So these are students who previously were excluded from the system of education that now, thanks to all of these, this aid that's being given to them by the Ministry of Education, are part of that system of education. En el tema de salud, hemos construido 4 nuevos hospitales. In the area of healthcare, we've constructed 4 new hospitals. Hemos, además de construido, los hemos equipado con tecnologías, muchas de estas tecnologías que no tenían nuestros hospitales y que anteriormente lo que hacían era mandarlos a clínicas privadas a pagar un examen de resonancia, por ejemplo, que les costaba $300, ahora lo hacen de forma gratuita en nuestros hospitales. Another thing they've done is equipping these hospitals with the latest technology. So equipment that these hospitals have never had. So for example, before, if you went to the hospital and needed an MRI, you would then get sent to a private clinic where you'd have to pay up to $300. And now you can get your MRI in a public hospital for free. La inversión en la compra de medicamentos también es bastante grande para garantizar que no exista el desabastecimiento de medicinas. The investment in purchasing medicine is also very high in order to avoid the shortages of medicine that the hospitals have historically had. Se eliminó la mal llamada cuota voluntaria que existía en los gobiernos anteriores, la cual constaba que si yo iba a un hospital a pasar una consulta, yo no podía abandonar el hospital o no me dejaban salir del hospital si yo no pagaba una cuota voluntaria. So they also eliminated the poorly named voluntary fee, which was basically before, if I went to a hospital, I wouldn't be allowed to be discharged or to leave the hospital until I had paid this voluntary fee. Entonces, todo eso se eliminó y también se ha facilitado el derecho al acceso a la salud. Y esto, como resultado, ha dado que más gente ahora está acudiendo a los hospitales para curar alguna dolencia. So
by doing away with all of with the voluntary quota or the voluntary fee, what they've done is they've really facilitated the right to healthcare access to more and more people. And the result is that way more people are coming to get healthcare from the public system for a variety of complaints. Entonces, el Ministerio de Salud ha logrado avanzar en el tema del acceso a la salud y ahora entra un nuevo proceso que ya no es tanto curativo, sino preventivo. So the Ministry of Health has really managed to advance quite a bit in questions of access to healthcare, and is now moving to a focus that is no longer a curative focus, but a preventative focus. Esto se llaman ecofamiliares, los cuales son equipos médicos instalados en las comunidades para darle atención a sectores poblacionales, pero darles una atención de salud preventiva, o sea, prevenir que la gente se siga enfermando y que puedan tener una mejor calidad de vida. So what they've done is they've created these, they're called family echoes, which are medical teams that are installed in a community that provide preventative health care to the entire community, so we can avoid that people even get sick in the first place. Eso son avances muy significativos, que antes la población no tenía acceso, que tenía que pagar grandes cantidades de dinero para poder acceder a ellas, y que con el gobierno del cambio les estamos facilitando el acceso como un derecho fundamental de las personas. So these are really important advances. People who before didn't have any access to health care, or who had to pay huge sums of money to get access to health care, now have health care. And in this way, we're guaranteeing the fundamental right to health care. En el tema de la agricultura, históricamente, las políticas neoliberales y la derecha de El Salvador se encargó de liquidar totalmente la agricultura en el país. So in the area of agriculture, historically, neoliberal policies and the right wing have done everything they could to basically do away with agricultural production, destroy the productive apparatus in the country. A pesar de eso, a través del Ministerio de Agricultura, El Salvador va a tener una producción histórica de maíz. Vamos a tener una producción de 20 millones de quintales de maíz. So in spite of this, the measures taken by the Ministry of Agriculture this year are going to guarantee that El Salvador has a historic production of corn. They're expecting a production of more than 20 million quintales, which are, I believe, are 100 pounds of corn in the country. Eso es importante porque la dieta alimentaria del salvadoreño y la salvadoreña es a base de maíz. This is extremely important because the basic diet of the Salvadoran it's based on corn. De ahí sacamos las tortillas y de ahí sacamos las muy famosas y muy ricas y exquisitas pupusas. So with corn, that's how we make the tortillas, and that's also how we make the extremely delicious and very exquisite pupusas in the country. Que solo las encuentran en El Salvador. That you're only going to find in El Salvador. Y eso nos garantiza la dieta alimenticia del salvadoreño y de la salvadoreña. And that's what's going to guarantee us a healthy, a fulfilled diet for all of the Salvadorans. Esto a pesar de las pérdidas que se ha tenido en la agricultura debido a las últimas lluvias e inundaciones en el país. And this historic production is going to be achieved in spite of all of the agricultural losses that were caused by the recent natural disaster here in the country. Además estamos, en el tema de la agricultura, estamos sacando una deuda histórica, una deuda que viene desde la reforma agraria de 1982, en la cual se dieron tierras a campesinos y campesinas, pero nunca se les dio el título de propiedad. So in agriculture, we're also fulfilling a historical debt that the government has had in this country, which is dates back to 1982 and the land reform of 1982,
which distributed lands to campesinos and campesinas, or small-scale farmers. However, they were never given property titles for these lands. En 2 años de gobierno de cambio, hemos entregado 150,000 títulos de propiedad a campesinos y campesinas. In just 2 years of government, we've managed to distribute 150,000 property titles to campesinos and campesinos. Al final de este periodo de transición del gobierno del cambio, nuestra meta es entregar 300,000 títulos de propiedad. By the end of this period, our goal is to distribute 300,000 property titles, La derecha, land titles. la derecha en 20 años de gobierno entregó aproximadamente 30,000 títulos de propiedad. The right wing, in 20 years of government under Arena, only distributed 30,000 land titles. Y es hasta este gobierno que estamos sacando esa deuda histórica. Desde 1982 que teníamos esa deuda con nuestros agricultores. And it's until now that we have the government of change that we're finally reversing this historical debt that we have with agricultural producers that we've had since 1982, and that has never been fulfilled. Pero además de eso también se han abierto créditos a bajos intereses, se les está apoyando técnicamente y además se les está dando semillas para que cultiven la tierra. So in addition to this, the Ministry of Agriculture has also made low-interest loans available to small-scale farmers, as well as providing technical training and technical assistance. In addition to that, the Ministry of Agriculture is also distributing seeds to farmers. En el Ministerio de Obras Públicas igualmente hemos tenido avances muy pero muy importantes. In the area of public works, we've also had some very important advances. En gobiernos anteriores, lo que hacían en este ministerio era construir calles con material de mala calidad. So under previous governments, what this ministry would do is it would construct roads and streets with materials of very low quality. Porque eso le garantizaba que la infraestructura se dañara rápido y así ellos poder seguir contratando a sus amigos y a sus amigas para reconstruir todas las veces que fuera necesario esta infraestructura y así estar saqueando las arcas del Estado. And because by using poor materials, they basically guaranteed that the country's infrastructure would continuously be damaged and continuously be in bad state. And that way they could continuously be hiring and giving contracts to their friends and construction companies. And in doing so, be sacking the state of its resources. En años anteriores sufrimos igualmente tormentas como el Stan, como el Mitch, que dañaron la infraestructura del país y se dieron asignaciones presupuestarias muy grandes para la reconstrucción de puentes, de carreteras, las cuales no fueron reconstruidas. In previous years, we've suffered other storms like Stan and like Mitch, and in these storms, large amounts of money were allotted by the government for reconstruction, but many of the bridges and roads were never even repaired. En esta tormenta que recién pasó en El Salvador, que ha sido una de las más fuertes de los últimos años, de igual forma fueron dañadas la infraestructura y puentes del país. Fue el gobierno del cambio quien inmediatamente cesó la lluvia, empezamos la reconstrucción y en una semana, en 15 días, estábamos entregando ya los puentes y muchas de nuestras carreteras ya reparadas con materiales de calidad para que duren. So in this last storm that we recently suffered, which was one of the strongest and most damaging storms in our recent history, there was a lot of damage done to infrastructure and to bridges. But the government of change, as soon as the rain stopped, was out there reconstructing bridges, reconstructing highways, and within 1 week, within 2 weeks, we were already able
to rebuild a lot of the bridges and even some of the highways. También a través del Ministerio de Obras Públicas se ha logrado reconstruir y reparar los hospitales nacionales. Estos que fueron dañados, su gran mayoría estaban dañados desde el terremoto de 1986. So also through the Ministry of Public Works, they've managed to reconstruct many hospitals in the country. And many of these hospitals had been damaged in the earthquakes of 1986 and had been in a damaged state since then. Estas son partes de los logros del gobierno del cambio. Esto es parte de los logros del gobierno de Unión Nacional. These are some of the achievements of the government of change. These are some of the achievements of this government of national unity. Esto es parte de lo que se está haciendo. Sabemos que aún hace falta mucho por desarrollar en El Salvador, mas sin embargo hemos venido avanzando poco a poco. So this is part of what's being done. We know that there's still much more that needs to be done, but we continue advancing little by little. En el área de la seguridad pública hemos tenido igual forma avances muy, pero muy importantes, muy significativos. In the area of public security, we've also had advances that have been extremely, extremely important. En el periodo 2004-2009, que fue el último periodo presidencial de la derecha, según estudios del PNUD, El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo. So from the period from 2004 until 2009, which was the last period of right-wing rule in the executive branch, the reports from the United Nations Program for Development have shown that during that period, El Salvador became the most violent country in the world. Muy por arriba de Afganistán, muy por arriba de México con toda la problemática que tiene, muy por arriba de todos estos países, incluso que han estado en medio de una guerra. So El Salvador was even more violent than Afghanistan, more violent than Mexico, with all of the problems of violence that Mexico is suffering right now. It was further ahead in terms of violence than countries that are currently at war. Y más sin embargo, es con el gobierno del cambio, con nuestro ministro, Manuel Melgar, y todo su gabinete de seguridad, que se empiezan a implementar nuevos planes de seguridad. So it was with our government of change, with our Minister of Security, Manuel Melgar, and his entire team in the public security ministry, that we were able to begin rolling back this. Logramos reducir los asesinatos en El Salvador a un promedio de 8 a 9 personas asesinadas por día. Mas sin embargo esto no es suficiente, porque una persona que muera, eso no debe de pasar en nuestro país. We've managed to reduce the murders to 8 to 9 a day. Of course, we know that isn't sufficient because just one person who's being murdered in the country is a terrible loss and shouldn't be happening in our country. Nuestra tarea es salvaguardar la vida. Our work is saving lives. Mas sin embargo encontramos a una policía nacional civil totalmente corrupta, una policía que estaba, incluso los mismos policías colaboraban con el crimen organizado. Furthermore, when we took the government, what we found was a national civilian police force that was completely corrupt, with many police that were collaborating with organized crime. Se empezaron planes como por ejemplo la depuración de la Policía Nacional Civil, aproximadamente 200 agentes a los cuales se les comprobó que tenían algún tipo de relación con el crimen organizado, fueron sacados de la institución. And they began plans to purge the National Civilian Police. 200 police officers have already been fired. These were officers that were proven to have links to organized crime. Y
hay otros casos más de policías que ahorita están siendo investigados y que si se les llegara a encontrar pruebas que ellos están también con el crimen organizado, de igual forma van a ser removidos de la institución. And there's other cases right now that are currently being investigated of police. And if it's found that they have links to organized crime, they will immediately be removed from the institution. En las cárceles de El Salvador, en centros penales, encontramos que desde ahí, por llamadas telefónicas, se mandaban ejecuciones, se ordenaban asesinatos, se ordenaban, desde ahí salían las órdenes de a dónde delinquir, de qué robar, y un sinfín de cuestiones que salían desde los mismos centros penales. In the prisons, what we also found was that it was from those very prisons that, using cell phones, prisoners were ordering murders. That's where criminals were receiving orders of who to kill, of what areas they should be carrying out their criminal activities in, or what areas they should be robbing in. Y esto llama la atención porque ¿cómo es posible que ingresen teléfonos celulares a las penitenciarías, que ingresen armas, que ingresen drogas, y que puedan llamar desde allá adentro para mandar a matar a alguien, tomando en cuenta de que hay aparatos que bloquean la señal de los teléfonos? And this really kind of calls the attention, because how is it possible that cell phones are coming into the prisons, or that even guns and drugs are coming into the prisons, and that people are calling these crimes and ordering these crimes from there, especially considering that the prisons have electronic apparatuses designed to block cell phone signals. Entonces, las investigaciones arrojaban que eran los mismos custodios los que hacían pasar los teléfonos, los que hacían pasar la droga, y que además dañaban los aparatos que interrumpían las señales de los teléfonos. And so investigations were done, and what we found out, it was the very guards, the prison guards, who were allowing cell phones to come into the prisons, allowing guns and drugs to come into the prisons. And furthermore, they were damaging the electronic apparatuses designed for blocking cell phone signals. Estos planes se empezaron a implementar en la llegada del gobierno del cambio, pero además se le dio un nuevo enfoque a la visión de seguridad que se tenía el país. So all of these plans started to be implemented when the new government of change arrived. But furthermore, what they did was they began to give a new focus to the question of public security, going away from focusing on prevention in addition to repression. En los gobiernos anteriores, el enfoque que se le daba era un enfoque más represivo. De ahí salió la mano dura, de ahí salió la super mano dura, y nuevamente en El Salvador, como en la época de los 80, ser joven se convierte en un delito. So under previous governments, they really had a completely repressive approach to public security. We had plans like Iron Fist, Super Iron Fist, and what we saw is, same as in the 1980s, being a young person became a crime. Imponen la ley antiterrorista para detener la organización. La ley antiterrorista tenía esa visión, en donde habían más de 4 o 5 personas reunidas, la policía podía llegar, registrar y hasta detener por sospechosos de terrorismo. That was also when the anti-terrorism law was implemented under previous governments, which was designed to detain social movement organizing, and allowed for, if there was a place where 4 to 5 people were in a meeting, that the police could arrive to investigate for terrorism. Entonces, las torpes políticas implementadas por los gobiernos anteriores, que eran represivas, lo que hicieron fue aumentar el nivel de violencia en El Salvador. So these repressive policies that were around under previous governments, what they really did was they just increased the level of violence in El Salvador.
la visión del gobierno del cambio en el tema de seguridad, si bien es cierto, hay un problema de inseguridad que hay que atacarlo, también hay planes que son a los que mayoritariamente se le están apostando, que son más preventivos. So the vision of security in the government of change, while it still contains a repressive element, is focusing more on preventative policies and preventative programs. Y que van relacionados con el tema de educación, por ejemplo, el aumento de jóvenes que están ingresando a las escuelas, eh, elementos de prevención como la Política Nacional de Juventud. And these preventative measures, they're related to things like encouraging kids to stay in school and to have the resources to be able to stay in school. Also, things like the National Policy for Youth that was created. Una política de juventud que se venía pidiendo desde hace muchísimos años, que de hecho fue una propuesta de Chafik Handal cuando él iba para alcalde en el 2004. This national policy for youth has been a struggle to get it implemented for years. It was actually a proposal of Shafiq Handal when he was running for president in 2004. Y que es hasta este gobierno donde se aprueba la Política Nacional de Juventud y empiezan a abrirse espacios para la juventud. And so it was until this government of change came into office that they began opening up spaces for youth participation. Ahora los jóvenes tienen mayor participación, los jóvenes tienen mayores oportunidades. Now young people have greater participation, they have greater opportunities. Hay programas gubernamentales que apoyan la diversidad cultural. There's government programs that are supporting cultural diversity. Hay un programa de apoyo temporal que da asistencia técnica a los y las jóvenes y además da un apoyo económico para que estos puedan desarrollar sus habilidades o incluso aquellos que así lo puedan hacer, está facilitando que puedan poner una pequeña o una microempresa. There's a program of temporary support for youth that provides technical training and workshops so that young people can develop their skills, develop their abilities. Beyond that, it also provides an economic support so they can continue to develop those abilities or even in some cases open a small or micro business. En el tema de deportes se han implementado políticas que garanticen el acceso al deporte. In the area of sports, they've begun implementing policies that facilitate access to sports to the young people. Por ejemplo, antes solo podían ingresar a los recintos deportivos, llámese por ejemplo, el Estadio Mágico González, solo la gente que estaba en equipos de primera división. Ahora estos espacios deportivos están abiertos para toda la población. So, for example, there were, spaces for practicing sports in the country that before were really limited, so only people from like first-class sports teams could use them. And now, for example, the Mágico González Stadium, and now these facilities are open for the entire population. Esto es parte de la visión preventiva de la violencia. And this is all part of a preventative approach to violence. Pero este tema no tiene solo que ver con la Policía Nacional Civil, ni tiene solo que ver con el Ministerio de Seguridad Pública. But of course, this issue doesn't only have to do with the PNC, or it doesn't only have to do with other government bodies. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. It also has a lot to do with the magistrates that are in the Supreme Court of Justice. Que estos, mayoritariamente jueces y ministros, lo que menos están haciendo en estos momentos es distribuir la justicia. La policía lleva
a los delincuentes para que sean juzgados y los jueces en 3, 4, 5 días los están dejando fuera. So the majority of judges, and are at this moment, they're not there to carry out justice. Police will bring them people that have criminal charges against them with all the evidence to prosecute them, and the judges will release them in 3 to 5 days. Muchos de estos lo hacen en su afán también de atacar al gobierno del cambio. Many of them are doing this in an effort to attack the government of change. Porque muchos de estos es gente de derecha y que como ellos no son electos popularmente, sino que son puestos, se dedican a hacer favores a la misma derecha. And many of these people are, these judges are from the right wing. And because they're in positions that aren't popularly elected, they're positions that are appointed, then they're just going about their positions to pay favors to the same right wing. Entonces, así encontramos el Ministerio de Seguridad Pública. Hemos también explicado un poco como los cambios más significativos en el área social que ha hecho el gobierno del cambio. So that more or less is sort of how we found the situation of public security in the country. I've also explained many of the changes that have been carried out to in lots of the areas of the social areas. Y que hoy, por presiones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ha tenido que salir nuestro ministro de Justicia, Manuel Melgar. And now, due to pressure from the government of the United States of America, our Minister of Security, Manuel Melgar, has had to resign. Bajo el programa de Asocio por el Progreso, los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, empieza a presionar a Mauricio Funes y al Gabinete de Seguridad para que Melgar abandone su puesto de Ministro de Seguridad Pública. Under the program of Partnership for Growth, the U.S. government basically began pressuring and putting lots of conditions out that required the Minister of Security to abandon his post. Y esto no se da por pura casualidad. La salida de Manuel Melgar es por presiones norteamericanas, pero que además va en la línea de poner a un militar a cargo de el Ministerio de Seguridad. So this wasn't a coincidence that Melgar left his position. This was a direct result of U.S. pressure and U.S. intervention. And it goes in a line of wanting to put a military official in charge of public security. Y poner a un ministro en el tema de seguridad que sea militar es un grave retroceso, un gravísimo retroceso al proceso de democratización que inició el FMLN. Es un gravísimo retroceso a la época del militarismo en El Salvador y además es una gravísima violación a la firma de los acuerdos de paz. Putting a minister out who's a military officer would be a grave rollback of the democratization process that the FMLN has begun in the country. It would be a horrible return to the period of militarization in the country, and it would be a horrible violation of the peace accords. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a no dejar avanzar los cambios que han comenzado en el país. The U.S. government is ready to not allow the changes that have begun in this country to advance. Arena y los Estados Unidos tienen un plan para no dejar que en las próximas elecciones del 2014, el FMLN pueda llegar a la presidencia de la República. Arena and the U.S. government, they have a plan to not allow
an FMLN member to be elected president in the elections of 2014. Y para eso están haciendo todos los esfuerzos que sean posibles. Por ejemplo, han puesto a la Corte Suprema de Justicia a que emita resoluciones que están a favor de la derecha económica de este país. And now they're doing everything possible to not allow that to happen. So they have the Supreme Court of Justice issuing rulings that are there in order to benefit the economic right-wing sectors of this country. Cuando triunfa el FMLN el 15 de marzo del 2009, la derecha sufre una división interna bastante profunda. When the FMLN won on March 15th, it caused the right wing to suffer an extremely deep division. Porque la derecha estaba acostumbrada a saquear las arcas del Estado para poder tener seguidores a su partido político. Because the right wing was more than willing to use state funds in order to pay off their political support. Y en esa división de la derecha política, la derecha económica de El Salvador, Arena y la misma derecha está visualizando de que ellos no pueden obtener una victoria en el 2012, que son elecciones municipales y de diputados, ni tampoco tienen la posibilidad de tener una victoria en las elecciones del 2014. And this right-wing division is causing Arena and the overall right wing to realize that there's no way that they can have an electoral victory in 2012 or 2014 under the current political system. Y han orquestado toda una línea de ataques dirigidos hacia el FMLN, en la cual, por ejemplo, quieren eliminar la votación por banderas. And so they've orchestrated a whole line of attacks against the FMLN. For example, with trying to make it so people no longer vote for a party or vote by the flag of a party. Y eliminar la votación por bandera es eliminar la votación por un proyecto político. Es quitar la posibilidad de votación por un proyecto histórico, por un proyecto colectivo, por un proyecto social. Los institutos políticos también son organizaciones sociales. So the elimination of voting for a flag, what that is doing is it's eliminating the possibility to vote for a political project, to vote for a historical project, a collective project, and a social project. Because political parties, what they are is they're social organizations. Porque es el FMLN quienes ha demostrado a través de la historia en El Salvador que organizados y unidos somos capaces de derrotarlos. Because the FMLN has demonstrated throughout the history in El Salvador that organized and united were capable of defeating them. Y por eso ellos están orquestando este proyecto con la Corte Suprema de Justicia, que quieren regular los procesos electorales. And that's why the right wing is orchestrating this project with the Supreme Court of Justice that is aimed at undermining an FMLN victory. Y que la Corte Suprema de Justicia no es competente para regular las elecciones. And it doesn't correspond to the Supreme Court of Justice regulating the elections. Porque para eso existe el Tribunal Supremo Electoral, que fue creado en 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Por lo tanto, ahí también están violentando la firma de los acuerdos de paz. Because it's the TSE, the Supreme Electoral Tribunal, who this corresponds to.
which was created in 1992 by the signing of the peace accords. And so once again, they are violating the peace accords by doing this. Y creo que solo vamos a tomar un descanso de como 2 minutos y ya vamos a regresar. So we're actually just going to take a quick 2-minute break and we will be right